I come to thee. I need thee every hour. Teach me thy will and thy rich promises in me fulfill. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. For our next song, we will sing Joy by and by, hymn number 430. Oh, there'll be joy when the work is done. Joy when the reapers gather home, bringing the sheaves of set of sun to the new Jerusalem. Joy, joy, there'll be joy by and by. Joy, joy, where the joys never die. Joy, joy, for the day draweth nigh, when the workers gather home. Sweet are the songs that we hope to sing, grateful the thanks our hearts shall bring, praising forever Christ our King in the new Jerusalem. Joy, joy, there'll be joy by and by. Joy, joy, where the joys never die. Joy, joy, for the day draweth nigh, when the workers gather home. Pure are the joys that await us there, beneath the golden mansions fair. Jesus himself doth there prepare in the new Jerusalem. Joy, joy, there'll be joy by and by. Joy, joy, where the joys never die. Joy, joy, for the day draweth nigh, when the workers gather home. Good morning and happy Sabbath, church. It is a blessing to gather once again in the house of the Lord. As we begin our worship service, let us leave behind the concerns of the week and turn our hearts and minds completely to God. We have come to meet with our Creator, to praise His holy name, and to receive His word. The Lord is here in our midst, ready to bless everyone who comes before Him with a sincere heart. Let us worship Him with reverence, gratitude, and joy, allowing the Holy Spirit to guide every part of our service. In Habakkuk chapter 2, verse 20, "But the Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him." May we enter His presence with awe and worship Him together. Oh, the glory of your presence. We are temple
heart and deeper faith instill. Praise for thy wondrous love that sealed these sacred days, a sign that all may understand. We hold thy sovereign sway. For our hymn of proclamation, let us sing Power in the Blood, hymn number 294. 294. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you reveal the victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Love for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Pagamputa. Labing gamanan og dalaygon nga Dios, taga-asa mong hinalaman nga kinabuhi, taknaa. Nagatuo kami nga imong presensya nagauban ka namo. Tungod sa imong saad, isa duha tulong magasampit sa imong ngalan, ania ikaw magauban ka namo. Salamat, mahimong malampuson uban sa tabang sa balang espiritu. Kami tanan mahimong madaugon ining adlawng ipapahulay. Ngalan ni Jesus. Amen. Happy Sabbath. Before our deacons, we collect our tithes and offering. We Do you know how your offerings are invested for God's kingdom? While the tithe is dedicated to supporting the salaries and administrative needs for approved pastors, chaplains, evangelists, and missionaries, offerings make possible everything else the mission requires, locally, regionally, and globally. It begins with your local church, whose daily operations and maintenance depend entirely on offerings. From there, the impact extends far beyond, supporting regional and international mission initiatives as well. Your offerings help sustain the work of hundreds of missionary families around the world and support essential needs including buildings, equipment, and ministry resources. When distributed as suggested by the combined offering plan, 20% of your total offering is allocated to the World Mission Fund. These resources are distributed by the General Conference to world divisions, unions, and fields, strengthening frontline mission work worldwide.
This fund also supports key institutions and ministries that serve the worldwide church, such as the medical mission work of Loma Linda University, the global outreach of Adventist World Radio and Hope Channel, and the humanitarian efforts of ADRA, Adventist Development and Relief Agency. Your continued support through offerings, in addition to your tithe, is essential to sustaining and expanding this mission. As you return your tithes and promise offerings, pray that your gifts will help advance God's work in all three areas Christ highlighted: locally, regionally, and globally. Let us put ourselves last and God first. Our deacons and deaconess are ready to serve. Hear the words of scriptures from the ages past. Bring ye all the tithes into the storehouse. Make a consecration that will ever last, trusting for the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Still these tithes, these gifts we brought, these are thy love in us have wrought. Blessed to our blessed, our desire, our cause, to serve thee more, we do rejoice. Amen. Let us pray. Our loving Heavenly Father, thank you for the endless love and abundant blessings. We return our tithes and present our offerings with grateful hearts, acknowledging that everything we have comes from you. Bless this gift and use them to advance your work and bring others to know you. Bless its giver according to your will, and help us remain faithful stewards of all you have entrusted to us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Hello, good morning. Happy Sabbath, kids. His best friend, Jonathan. David was a brave young shepherd who trusts God. Yes. He became famous about defending the Goliath giant. You know the giant is Goliath na. See, he defeated that one. That's why he became famous in that time. King Saul's son Jonathan meet David and like him right away. Jonathan knew that David loved God and was kind and brave. The two become best friends.
Jonathan cared for David so much that he gave his own robe, sword, a bow, and a belt, and is a sign of friendship. Like this also, David gave Jonathan the arrow and the bow and the belt. That's the sign of her friendship. They promised to help and support each other. Later, King Saul became jealous of David and he wanted to harm him. Jonathan protect his friend by warning Jonathan protect his friend by warning David about the danger. Even though Jonathan loved his father, he chose to do what was right and help David. Then the very next day, the boy went to a field. Here David would hide. God being his shield, David promised to wait here Ezra and a stone. Jonathan hated to leave his friend all alone. If King Saul's anger show up the next day, Jonathan would return and come up with a way to let his friend yes, to let his friend know whatever to say or to run. They would feel the Lord. God will be done. Because King Saul is already jealous too, why he want to harm him. Jonathan returned to he's jealous. David is famous there in that time. Jonathan returned to face his dad. Dinner was served, but King Saul seems mad. Where was David? He want to know. His face turned red and he looked really blow. Jonathan ran fast as he could back to the field like he said he would. His servant came and the 3 arrows were shot past David their land. The message he got because David is hiding in the stone because Jonathan tell David you need to hide because King Saul her father will harm David. And the next, if the arrow had landed in the front of the stone, David knew he's so handsome. That's why David knew it will be safe for him to go home because you know, yes, but they didn't, and so the message was clear because David is hiding in the stone because he said, I will not go away, far away. I will not go home. I will just stay here. And the soldier is trying to harm him. And he said, okay, that's the thing. David knew he must leave and not to reappear. The two best friends hugged. Tears began to flow. Jonathan said, go in peace, friend, go. Both walk away, never look behind. They remain best buddy because her father is jealous to David. He said, better you go far away from here because my dad will harm you. God keep this promise, this friendship alive so we see his plan and salvation for your and for me. So you better go but it's okay. Even you go, we're best friend. For David, family, and Savior, he sent. His promise, remember, our very best friend. Even though they are far away from each other, they are best friend. Yes, 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 yes. It's real. They're not pretending to be a friendship. They are real friend, best friend. And God bless us with his friend who could, yes, real life, died for our sins, suffered for our good. He rose from the dead 3 days later. Jesus did that for you. No love is greater. See the picture there. See, are very sad to each other because David will go far away because her dad will hurt. And then this is the lesson that we are learned. David and Jonathan showed what true friend like.
Be kind to each other. Okay? Tell the truth. Help friend when they are in trouble. Put God first. Who can read the memory verse? When David has finished speaking with Saul, Jonathan committed himself to David and loved him as much as he loved himself. 1 Samuel 18 verse 1. Let us, let's pray. Lord God, I start to begin us always, sir, and thank you, Lord, for everything you have done, especially, Lord, for the gift you have given to us. Lord, thank you, Lord, for this story, and God, I start to begin us always. In Jesus' pray, amen. Good morning and happy Sabbath once again. We have come to conduct this ordinance of child dedication. We understand that the church has series of ordinances, right? And one of the ordinances is the ordinance of child dedication. At this moment, may I invite the beloved parents, Brother Alex and Sister Cha, to bring with you your baby. I can sit there. May I also invite my fellow elders to join with me here in front. On behalf of the Dubai Visayan Church, I would like to appreciate your goodwill and your decision for coming over to DVC Church to dedicate your baby. You know, my son, there's a big difference between child dedication and baptism. In baptism, the one being baptized is the one who decides to be baptized, right? But in child dedication, it's the decision of the parents to dedicate and surrender their baby before God. And we believe and accept that God has entrusted us with our children, and we are called to be stewards or trustees. Amen? So let us welcome before us their baby. Her name is baby Macy Banges Simondo. The father is Brother Alexander Romales Simondo, and the mother is Sister Charity May Banges Simondo. DVC Church, the parents have decided to dedicate their baby, Macy, to the Lord. Elder Kenneth Oman will give us the homily. Good morning, church family, and happy Sabbath. Today is a joyful occasion. We gather to dedicate this precious child, baby Macy, to the Lord, not because dedication saves a child, but because it is a public declaration that this child belongs to God and that the parents desire to raise her for His glory. Ang atong scripture mga igsoon makita sa Psalm 127, particularly verses 3 to 5. Psalm 127 is one of the songs of ascents. Ibig sabihin, isa siyang awit na kinakanta ng mga tao ng Panginoon as they journeyed
to Jerusalem for worship. So it is fitting that among these songs is one that speaks about the home and the family. Because when they journey, hindi lang yung mga matatanda, kasama nila yung mga anak nila. And as they approach Jerusalem, it makes sense. And it is important to discuss these spiritual matters. Psalm 127 is also one of only two Psalms attributed to King Solomon. Dalawa lang ang contribution ni King Solomon sa Psalms. The other one is Psalms 72. And Psalm 127 reflects King Solomon's emphasis on the truth that human effort cannot succeed without the blessing of God. So let's see verse 1. We can reflect that on our screen. So the first two verses, mga kapatid, remind us of a very important truth. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. In other words, a successful home is not built merely by good intentions, financial security, or careful planning. A godly home is built only when the Lord is at its center. Ang magandang bahay ay hindi ibig sabihin ay ito din ay isang godly home. Ang isang komportableng buhay ay hindi rin ibig sabihin na always siya Christ-centered na buhay. So, the parents may provide good education, security, and all the opportunities for the child. But unless Christ is the foundation, something essential is missing. Okay. So, mga kapatid, Solomon, in verses 1 and 2, was laying a foundation that God comes first. And then, King Solomon, turns our attention to children. Let's go to verse 3. It says, "Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward." Notice po, mga kapatid, that scripture does not merely say children are gifts from God. It describes children as a heritage from the Lord. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin ay children are inheritance, they are blessing, and in a spiritual sense, a sacred trust given by God to parents. They are not ours to shape according to the world's standards, but to nurture according to God's loving purpose. Ano pong ibig sabihin yan? No? What it implies? It implies that it is important for parents to dedicate their time and effort in establishing a foundation for their child's character. And this importance arises from the fact that a child's spiritual character will be molded no matter what, either forged by Christian parents or influenced by the world. What does it mean po? It means that either way, a child's character will take shape because the child is growing and someday will become an adult. So the only question then is, who will guide the child? Who will guide Macy? The parents or the world? The parents or the gadget, the YouTube videos that she would probably watch, or the school, the government. So, either way, she will grow, but it's up to the parents. You will get involved, or you will entrust her development or her growth or the shaping of her character sa mundo or sa iba.
So let me ask you, Brother Alex and Sister Cha, do you want the best for baby Macy? Yes. And what is your greatest dream for baby Macy? Yes. Yes, I know that you have big dreams like she will be healthy, she will be happy, successful, and secure. But beyond all this, it is also my prayer that may your greatest dream be that baby Macy will come to know. Now let's go to verses 4 and 5. Like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Happy is the man who has his quiver full of them. So why does Solomon compare children to arrows? It seems strange, mga kapatid, di ba? Parang napaka out of the blue that you will compare children to an arrow. No? Strange analogy and a strange symbol for an arrow to compare it to a child. But what is an arrow? An arrow does not launch itself. It must be carefully crafted, no? Dapat straight talaga siya, ano ba yan? Ano ba yan sa Tagalog? Matalas? Ano ba? Matalim. Tapos perfect yung ano niya, yung mga feathers. It must be crafted carefully, straightened, aimed. The arrow must be aimed and released by the archer. So in the same way, children do not simply grow into adults or people of faith and character by accident. They require intentional love, patient correction, consistent example, and daily prayer. So parents, your greatest sermon will not be the words you speak, but the life your child sees every day. Your child will first learn what prayer is by watching you pray. Your child will learn the value of Scripture by seeing you open the Bible at home. Your child will first learn what forgiveness is by watching you forgive. And most importantly, your child will learn about love of Jesus through the love, kindness, and faith she sees in your home. And I have another question for all of us parents. As our children grow, what kind of faith do we hope they will see in us each day? Unsa man ato ang murag ato ang gi-hope nga makita sa ato mga anak sa tuwa each day? This question is a question every parent should prayerfully consider. We believe that parents are the first and most important spiritual teachers, right? The church will support, no? The church will support you wherever you are. If you are staying in UK, the church there that you will be attending can support you. The Sabbath school teachers, the Pathfinder leaders, and the pastors will help. But no one can replace the influence of loving parents as they nurture their child with wisdom, love, and integrity. So remember this, Brother Alex and Sister Cha. God does not ask us parents to be perfect. There's no absolute formula to become the perfect parents. But God asked us to be faithful. So He does not expect you to raise baby Macy in your own strength. But God invites you to depend upon Him every day. So today, this dedication is not only about presenting baby Macy to the Lord. It is also about the commitment of her parents, Brother Alex and Sister Cha. No, it is a commitment that by God's grace and by His guidance, you will build a home where Christ is honored, a home where God's word is loved, and a home where Jesus' character is reflected. May baby Macy grow in wisdom and stature and in favor with God and man, just as Jesus did. And may God give you parents, Brother Alex and Sister Cha, patience, strength,
unwavering faith as you faithfully point baby Macy to Jesus every single day. May the Lord bless your family abundantly. At this moment, may I request Brother Alex and Sister Cha. Brother Alex will hold baby Macy, and Brother Alex will also pray the patriarchal prayer while he holds baby Macy, and the rest of the fellow elders to encircle. Okay. Shall we kneel? Okay, pangayua sa Ginoo kung sa tanan nimong gusto, Panginoon. Heavenly Father, today we come before you with hearts overwhelming with gratitude. Thanking you for precious gift of Macy as we celebrate her turning 1 year old this July. We look back and see your protective hand on her every step of the way. Though she arrived into this world 2 months early, you have carried her safely out of the hospital and allowed her to thrive. She is your precious gift, and we gladly dedicate her life to you. Lord, protect her, keep her healthy and strong, and guide her to love you as from an early life. As her parents, grant us the wisdom and patience to raise her in your truth and lead her by example. May our home honor you, and may Macy grow to love and follow Jesus wholeheartedly. Thank you for entrusting this beautiful miracle to our family and letting us witness her first year of life. We lift her up to you in absolute faith, knowing you have a beautiful and hopeful future in store for her. May her life bring honor and glory to your name. In precious name of Jesus we pray. Amen. Our loving Father in heaven, dear Lord, you have heard the deepest desire and longing of the parents of baby Macy. Dear Lord, they have laid down their personal requests before your throne of grace. You have heard their desires and their wants and their wishes for the baby. Father in heaven, I pray in a special way, together with my fellow elders, that as we raise our hands over the head of the father, Brother Alex, and the mother, Sister Cha, and baby Macy, dear Lord, open the floodgates of heaven. Remember them and write them on the book of heaven. I pray, dear Lord, that you will guide and bring baby Macy into your kingdom. Guide her as she walk with you in the right path of righteousness. Remember their family, their names, dear Lord, the parents, that they may walk in the knowledge of your love as a role model to baby Macy. Dear Lord, I pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever. Amen. Let me call on Sister Maripat with Brother Elder Joel to hand out the certificate. Okay, I'll be reading the content of this certificate for the baby dedication. This certifies that Macy Banquez Simondo was dedicated to God at Dubai Visayan SDA Church in the 11th day of July in the year of our Lord 2026. Mother Charity May Banquez Simondo, Father Alexander Omalis Simondo, and signed by our head elder
Alan Ronald Iyo. loving me and And holding 3 John 4, Thank you, I have for all your no greater joy for the gift than to hear that my children walk in truth. Thank you, Lord, for never leaving, for showing me your love today. Thank you, Lord, for giving me hope and faith and peace and grace. Thank you, Lord, for teaching me how one day I shall see your face. I thank you, Lord, in good and bad times, times that brought me close to you. Keep me safe and never part. Bless me with a grateful heart. Thank you, Lord, for all your blessings, for the gifts you Our scripture reading this morning will be found in Luke 9, verse 57 and 62. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto the Lord, I will follow thee wherever thou goest. And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath where to lay head. And he said unto another and he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. And Jesus said unto him, Let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow thee. But he, Let me first go bid them farewell, which are at home at my home. And Jesus said unto him, No man, having put his hand to the group and looking back, as fit for the kingdom of heaven. Let us kneel down and pray. Now, dear Lord, as we pray, take our hearts and minds far away from the press of the world all around, to your throne where grace does abound. May our lives be transformed by your love. May our souls be refreshed from above. At this moment, let people everywhere join us now as we come to you in prayer. Dear God in heaven, we humbly come before your presence, O God, with a humble heart. And we ask, dear God, first of all, for the forgiveness of all our sins, so that your holy presence will be filled to each and every one of us. We invite the Holy Spirit to be in our hearts, O God, so that we will be able to understand the message that
Brother Dante will be sharing this morning. May thy holy angels be with us as we worship you this holy Sabbath day. And we thank you so much, O God, for the whole week of being with us, for preserving our lives, and for giving us good health and strength. Thank you for all the blessings. In Jesus' name we pray. Amen. We thank you, Lord, for hearing our prayer. You're full assurance, we claim so dear. Now prepare our hearts, our minds make clear. Make your church ready, your message to hear. Amen. From the beginning you loved us, and from your heart you have expressed it through the eternal gift that you gave. The only 60s you created, the world a masterpiece you painted, but the seventh was exceptional. Maker of the universe, I praise you on your Sabbath day. I thank you for this time that you have allowed, a day that I can rest in you, your grace and glory, the day that you delight in. I give for the world that you created. I worship on the day that you have given me. As time passed by, we grew so distant, and we forgot the gift you gave us, the gift that will remind us who you are. But then you sent your only Son for him to show us the way home. By example, he restored. Maker of the universe, I praise you on your Sabbath day. I thank you for this time that you have allowed, a day that I can rest in you, the grace and glory, the day that you delight in. I give for the world that you created. I worship on the day that you have given me. I'm the one who sanctifies it. You will find your joy in me, and I will cause you to ride the heights of the land.
that you have held long, a day that I can rest in you, glorious and holy, the day that you delight in. I give for the world that you created. I worship on the day that you have given me. I worship on the day that you have given me. I worship on the day that you have given me. Happy Sabbath mga kaigsunan. Dito sa Loyo, wala pa gyud. Happy Sabbath. Nagpasalamat agdako sa Ginoo karong buntaga nga gitagaan tag higayon sa paghiusan ining balang adlaw sa balay nga tigumanan. Ug ako nagatuo nga ang presensya sa Ginoo magauban kanato karong buntaga. Unya usapon ni kahalandomon nga adlaw tungod kay sa 5 years namo nga wala magkita sa ako ang kamanghuran o sa iya pong anak, na timing pagyod nga dedication. So pagsulti ni Brother Elder Alan nga ako ang muwali, murag mo action kog atras kay naanad magud ko nga pure SDA nga sitting down uli sa ragyod unta. Pero kay gihangyo man ta unya nagatuo pug ko nga Ginoo nagsugo sa iyaha, dili nato balibaran kay nagatuo ko nga ang Ginoo mutabang pagpahaluna sa mensahe sa atong tagsag-tagsa karong untaga. Unya mga igsoon, matod pa ni Brother Alan, ayaw palapasa og 30 minutes. Munang naghunahuna po ko nga okay kayo kay basin ay 10 minutes ra gid ang atong mensahe karon. Ato na lang ni idritso dayon og ending. Kay ang importante man gyud nga nasabtan makita man nato sa screen mga igsoon ang punto sa atong wali karong buntaga. Unya kini laging pobre kay tawa ko nakadala sa ako ang Bible. Unya miingon po ko ni Brother Pernilo kaganya, Brad, dala ang imong Bisaya nga Bible kay maora gyud ako ang major sa akong pag-eskwela kinahanglan magbisaya ra gyud ta. Aron masabtan nato ang kinatibuk ang punto sa atong mensahe karong buntaga. Sumala sa gibasa sa ato ang igsoon kaganina, nakita siya sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 57 ngadto sa 62. Mga igsoon, nganong ako gid ni nga gituyo pagdala nga mensahe, kay nakita nako nga usapod ni para ni sa tuang tanan. Unya nakita nako nga unsa gid ang prinsipyo sa Ginoo, isip mga magtotoo, sumusunod kang Kristo. Unya nakita nako nga sumala sa atong mga sabalaang kasulatan nga seek ye first the kingdom of God. Dapat first priority gid ang Ginoo. Unya mo nay atong obligasyon nga isip sumusunod nganha kang Kristo. Og atong masabtan ang kining bersikulo nga gibasa nga adunay tulo ka mga tao nga gustong mosunod kang Ginoong Hesus. Matod pa ang isa nga mingo mipasalig siya nga Ginoo, musunod ko nimo bisan pag-asa ka mo adto. Unya mingon pod ang isa nga
pag-ingon na Ginisos nga, lakaw, iwali ang maayong balita. Mihangyo siya na Ginisos nga, Ginoo, pwede ba nga muli sa ako kay ako sang ilubong ang akong amahan? Kay gihaya. Pero miingon si Ginisos nga pasagdahi ang mga minatay nga maglubong sa ilahang kaugalingong patay. Ang punto mga igsuon nga unahon gyud ang Ginoo. Sa diha nga gisugo ta sa Ginoo, ato siyang unahon pagserbisyo, pagsunod sa atong kinabuhi. O gadunan na usab nga mga katawhan nga mihangyo nga musunod kang Ginoong Hesus dito ni sa Jerusalem og maingon siya nga musunod pud kang Ginoong Hesus. Og sa diha nga mimando na sa Ginoong Hesus nga lakaw isangyaw ang maayong balita, mihangyo pud siya nga Ginoo, pwede ba kumuuli sa kadyot kay manamilit sa ko sa akong pamilya? Muna nga giingon ni Ginoong Hesus nga dili gid ta pwede makaalagad, makasunod kaniya, santang kita magalingi-lingi sa ato ang bisang pagpamilya nato, dapat first priority ang Ginoo. Muna nga mga igsoon, atong naman ay ko'y gisuksok diri nga gihatag ni Brother Will, basin niya hinunok. Mahuman ang wali din ako ni mapindot mga igsoon. Wara bagyo po ko nagpatudlo anig asay pinduto na ni. Muna nakanindot ani. Atong testingan nagpindot ning nara mga igsoon. Muna nga atong makita mga igsoon nga ang punto na Ginisos, labi na nato nga naa na kita hinapos nga mga adlaw nga dapat first priority gid nato siya sa atong kinabuhi. Nga kinahanglan nga sa ato ang pagalagad ngadto kang Ginisos, ato siyang matagaan gayud og pagtagad. Atong kini siya mga igsoon, dirita kay di nako hutdon kay murag musubra manig oras mo ako ning hutdon ni ako ang wali. Diri sa gitambag sa Hebreo kapitulo 9:25 nga kinahanglan atong tagaan siya pagtagad. Ngani usahay makasusubo pamalandungon nga usahay kita nahibalo na magitaan nga unsa ang mga paglingla sa kaaway pod. Nganong paborito nako ning teksto, wala na nako isulat diha sa 1 Pedro 5:8 nga nagaingon siya nga pagbantay kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa nagngulog sama sa leyon nga nagtulibot-libot sa iyong luyo, nakita og nakingita siya matukob. Karon nakahibalota nga unsa ka bright ang yawa. Nakahibalota unsaon niya nga mapilde gid niya ang iyahang mga katawhan sumusunod. Muna nga sa atong, di ba mabasa na to nga dapat bisa mag-inom, magkaon, magabuhat bisag unsa, first priority gid ang Ginoo. Himuon na to ang tanan alang sa paghimaya sa Ginoo. Og mo ni ang atong pangayoon nga uban sa tabang sa espiritu nga makumpleto na to kay para maginis sa to ang tanan. Usahay malingla mahinumdom ko nga sa diha nga kung dunay mga dako nga katiguman, usahay mabiyaan gyud nato ang simbahan. Kanang sa mga entertainment, sa sports, usahay bakasyon, kapila mabakasyon, usahay maadto sa nagkalain-laing dapit, usahay malimtan na nato nga ting worship na ito, tapos di ta makasimba sa aday ipapahulay. Unya, kung sa panahon po sa trabaho, bisan sa ako mismo mga igsoon, pag-abot na ko sa Dubai year 2000, nahitabo nga kanang wala ko dayon matagay og Sabado. Pipilag yun ko ka mga panahon nga wala jud ko nakasimbag Sabado. Pero akong giampo, hantod na tagaan kog Friday, Saturday nga off. Mao na to nga ang Ginoo nagahimo siya mga pamaagi. Unya, aduna po yung mga pamaagi sa kaaway nga sa panahon nga kaharuhay, usahay makalimot na po ta sa pagwali sa maayong balita, pagserbisyo sa Ginoo, kay hayahay man ang kinabuhi.
Usay makaingon kog maayo da itong naidaghang mga pagsulay usahay kay murag di na muundang og luhod matagtak na kay kinahanglan nga magpatabang sa Ginoo. Pero mo na nga gi-emphasize sa Ginoo nga kanunay lang ginato siyang unahon sa atong kinabuhi ug mo ni atong kalabutonon sa matag usa. Unya matud pa diri sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 nga iyang gisimbolo ang katong mga katawhan sa Macedonia. Ang sa Macedonia nga mga katawhan, bisan sila mga pobre nga mga lugar, apan sila nakita sa Ginoo ang ilang kasing-kasing nga manggihatagon sila, mga tinahuron, matinabangon, nga kinasing-kasing. So, wala di ay nagmatter nga magahatag ta sa Ginoo og dako nga kantidad ang gusto sa Ginoo nga makita nga kinasing-kasing ang atong pagtabang, pagtahod ngadto kaniya og paghalad ngadto kaniya. Wala siya ga kinahanglan yun nga og dako kayo ko og tithes and offering akong ipakita pagyud sa makatawhan. Mo nay usa ka butang nga dili gusto sa Ginoo og nakita sa Ginoo sa mga kasing-kasing sa Macedonia. Karon kini mga igsoon, kini pagserbisyo sa ato ang katawhan. Nakita nato nga si Ginoong Hesus gihimog yung example ang iyang kinabuhi. Nga bisan siya Dios, wala siya hunahuna nga labaw siya sa tanan o gipakita niya ang iyang pagka mapainobsanon. Mo na tong nagahimo siya sa katong paghugas sa tiil sa mga apostoles. Unya ang simbolo ni adto nga munay usapon nato nga kalabutonon nga makaambit ta sa pagka mapainobsanon ni Ginoong Hesus. Kay munay iyang gipasunod. Kini mga igsoon kanang family relationship. Usahay ako sa tinuod lang gibati nako nga munay pinakadako nga itira gid sa Yawa ang kanang relasyon sa magtiayon. Daghang mga kaigsunan, dili lang kita lang nga mga ordinaryo nga membro sa iglesia, bisan pa gani nga mga kadagkuan, daghan yun nga naguba, tungod kay mo ni ang gitira. Sa usahay, nakabantay mo, ang atong topic, me first mentality. Usahay, sa magtiayon, mo na hinungdan usahay sa kabingkel, kay nagunaw-na ka ng pulong ako, kinang nagunaw-na siya nga mas taas siya sa iyang bana ang asawa, mas taas siyang bana, ang bana mas taas pod ang asawa. Mo na nga makuan siya ning mo na hinungdan sa kagubot. Dapat di ito nga atong ambiton ang gihimong example ni Ginisus nga mapainobsanon. Mo na nga nakita nato nga si Ginoong Hesus mo'y nahimo natong example sa ato ang pagsunod ngadto kaniya. Mao na nga kinahanglan ang gugma. Mo nagiingon bitaw niya sa John 3:16 nga kinahanglan for God so loved the world. Kinahanglan nga kita pod nga mga katawhan magapabilin gyud ang gugma. Kay maunay gitira di nalang kita nahibalo na magita nga bisan pa sa mga kadagkuan ngadto sa ubos usahay mo undergo og mga pagsulay sa pamilya. Mo na nga pinaagi sa tabang sa Ginoo, mahimo nato ang tanang butang. Dayon sa Philippians 2 verse 3 ngadto sa 8, gi-emphasize po sa Ginoo ang iyang pagka-obedient nga bisan sa Dios, bisan sa gamhanan apan nahimo siyang masinulondon sa iyang amahan nga misunod gyud siya sa unsay gusto sa amahan. Og kay giingon po niya sa Marcos nga kamong ako mga katawhan kung unsa gani ang akong ginabuhat, magabuhat usab kamo sama sa akong ginabuhat. Sa ato pa kay wa magilain natong sample sa ato ang mensahe nga si Ginoong Hesus gyud ang ato ang sentro sa ato ang pag-alagad. Ngani matod pa sa topic sa ato ang lesson kaganina
katong sa mahitungod sa cross nga dili pa ang cross, dili kita makatagamtam og apil sa kaluwasan. Tungod kang Ginoong Hesus mo na nga nakaambit po ta hantud karong mga panahona. Gitagaan tawag kahigayunan. Kini na dirita sa Kingdom First Matthew 6:33 mo nga ang atong gibase kaganina nga sa seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Mo na nga ang Ginoo ra gyud wa na kita laing ehemplo sa atong pagsunod labi na nining hinapos nga mga adlaw si Ginoong Hesus ra gyud. Kay sa panahon nga nakabantay mo atong bersikulo kaganina nga sa atong pag-alagad kung makalingi ta sa luyo kay di nato siya matagaag pagtagad na tendency nga malahi gyud ang direction sa atong pagsunod ngadto kaniya. Dayon murag hapit na siguro ni mag 30 minutes ni hapit na po ni mahuman. Atong gipakita dire nga kanang ang uluhan sa atong topic nga may first mentality o sa Christ first. So diha nato nakita nga ang sa May 1st ay spiritual stagnation, convenience, muna nga mischooling, muna siya ang nakabutang. Pero diri po sa pikas, pinaagi sa atong pagtuo, nagadepende gid sa ato ang pagsalig sa Ginoo, service, kingdom of purpose, then sacrifice, Christ-like growth. Muna mga igsuon nga dayon diri na punta sa mabasa na to sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 24, nga the danger of divided loyalty. Muna nga, muna'y angay na to pamalandungan nga sa panahon gani nga makita sa Ginoo kay giingon man gyud nga walay makaalagad sa duha ka agalon sa Ginoo ug sa bahandi. So kinahanglan nga once nga madetect na sa Ginoo nga duha gyud ang atong maalagaran usahay kung mahitungod na sa daghang mga butang. Pero ang gusto ra gid sa Ginoo nga bahalag magkinaunsa ang kalibutan, unahon ra gid nato siya. Og mo nay atong ampuunon kay dili na lalim. Bisan ako nga gasulti dili na nato lalim na nga usahay first priority nato ang Ginoo. Pag ingon na sa manager nga kinausbo nato ang inyong diop, himuon nato Domingo. Kung mobalibad pug ka, mawad-an pug kag trabaho. Muna nga ang puunon kay mga igsuon. Unya daghang mga butang nga sulayan ang ato ang pagtuo. Muna nga di gyud ta makaalagad sa duha ka agalon kundi Ginoo ra gyud. Sakto tong giingon ni di nako malimtan Sister Nale nga santang nagahimo sa testimony nga pag-interview ang nagaminaw jud ko concentrate ba kay ingon naman sa praise the Lord sa akong pag-interview. Nakaingon ko og gidawat na gyud. Pasti lang kay praise the Lord siya kay wa siya tagaig Sabado, wa po siya gidawat. Talagsara na nga trabahan talagsara gina nga aplikante nga mo praise the Lord bisag wala gidawat. Ang uban manggod kay og wa na gani gidawat, masubo na gid sa mantuig nga maayo magitunta to akong pagtubag. Ako na gitong gisundod tong mga tanan nga pangutana, pero believe ko ni Sister Nali talagsaon kayo na nga kasing-kasing mga igsoon. Naapagid tay kana sa biblical example, diri ko ga nakita nako nga si Cain usar gid kasipet niya ang wa mo follow sa instruction sa Ginoo. Gingon nga ang paghalad mao ang halad nga inihaw nga mao ang karnero, pero naghalad siya og mga prutas, mga utanon siguro to. Moto nga wala gipud gidawat sa Ginoo kay ang gusto ra gid makita nato ang prinsipyo sa Ginoo nga unsa gani iyang gisulti mo ra gid nato sundon. Niya nakita po nato si King Saul nga mas iyang gi-appreciate ang tao kaysa Ginoo. Unya diri pud ta sa katong taong dato dili gyud niya mabiyaan ang iyang bahandi kaysa Ginoo. Daghang gaay mga butang nga atong alampuunon
para labi na nato nga naata ning hinapos nga mga adlaw. Dayon kining maunay sila nga katong si Abraham pod makita nato nga si Abraham usa sa ka good example nga mapainobsanon kay iyang pagumangkon nga si Lot agipauna niya asa magi gusto nimo aning yuta kay dato man to sila daghan sila mga kahayupan. Iyang gipaunaw ug ako'y Abraham og lakulakuhan pa si Abraham oy ako aning iriha kining nindot kay nga daghang ayong masibsiban sa akong hayop. Pero si Abraham gipauna niya ang iyang pagumangkon asa magyud ka usa pa ang sobra iyaha. Munay ato ang makita unya kini pong kinabuhi ni Ruth ngo atong tun-an ang kinabuhi ni Ruth makita nato nga bisan namatay ang iyahang bana apan nagapabilin ang iyang loyalty sa iyahang ugangan nga mao si Naomi. Unya mao pod si Jonathan nga higala ni David. Mao ni sila mga igsoon anya ang pinakalas kini si Jesus Christ nga bisan og usa sa ka Dios gamhanan apan gituman niya ang iyahang kining sugo samahan. Kay kung wa niya gituman wala po tay labot sa kaluwasan. Muna nga amo matod pa sa leksyon namo ni Brother Joel kaganina nga kita ang modernong Israel. Nga bisan kita sa nga gisumpay ngadto sa punuan nahimutang Hudiyo. Unya sa diha nga nahimutang Hudiyo gusto sa Ginoo nga mukopya kita niya labi na ning hinapos nga mga adlaw wa kita mahibalo sa kinabuhi. Mao na nga si Ginoong Hesus ra gid ang atong good example nga makapadayon ta sa ato ang pagpanaw niining ato ang pagpangalagad sa hinapos nga mga adlaw. Unya pinaagi sa balang espiritu nga makahimo ta maaplikar sa atong kinabuhi kay dili magyuna basihan nga gasigilan tag simba kay ang atong basihan ana nga kung unsa kita ka connected sa balang espiritu. Kay kung di kita connected sa balang espiritu dili kita maapil sa iyahang kaluwasan nga gitanyag. Atong hinumduman usahay mga igsuon magunahuna ko nga sa matag pasidaan sa Ginoo iyag yung gibuhat unya sama kang Noe. Gapasidaan siya kadaghan pero ang tao magiwa gyud mo tuo wa pud mosunod. Pila ra may na libre, pilay population sa panahon ni Noah unya 8 ra na libre. Panahon po ni Lot 3 ra po'y na libre nga sa diyang gisunog ang Sodoma Gomora. Mo na nga di gyud makalilisang gyud ang panahon nato karon kay naning ka mabasa nato sa 1 Timoteo 2:4 ang Dios nagtinguha ang tanang tawo maluwas unta. Unya kay ang yawa nagtinguha man pud nga maimpierno unta ang mga katawhan. So kinahanglan nga isa ra gyud positive gyud ta nga musunod ra kita sa Ginoo. Unya makita nato mga igsuon nga direta atong ato naning na basa kaganina. So naa diri ang ato ang katapusan kinsa magyud ang atong pilion sa atong kinabuhi. Kung si Kristo man atong pamalandungan ang ato nga nabasa kaganina nga kung si Kristo man kay sumusunod na magita kang Kristo atong uban sa tabang sa Ginoo nga makahimo kita sa mga iyahang gitambag sa tuwa. Makainomdom ko mga igsuon murag kulang paginig pila ka minuto ako na lang dugangan. Sa diyang na Adventist ko 1987 sorry. Ang akong amahan o ginahan nga makapamalandong gyud ko hantud karon nga ang akong papauna sa dihang Mayo paglawas kay ako may unang na Adventist. Grabe gina ko mensahe kay gusto gyud ko nga maabot po sa ilaha ang kanang kaluwasan. Kay katumagod akong papa sundaa ka ng PC kanang murag sundalo ba? Lahi sa prinsipyo. Unya sa diha nga gitagaan siya pagsulay sa Ginoo nga balatian na
nagbedridden, usa pa na realize nga importante di ang Ginoo. Gakos-gakos na sa Biblia, tigig-singgit, Lord, I love you, Lord. Pila ka mga pastor sa Northern Mindanao Conference akong giimbitar. Ay, salamat kayo. Akong giimbitar mga igsoon. Kay gusto gid ko nga mabautismuhan siya pero bedridden niya. Moto nga ang akong gibuhat pila ka semana nga ang cartridge sa mga Bible study ako yung gipakuan mga kanta, gipampuan ako mga pastor. Hantod nga sila sa gakos, Lord, I love you. Hantod nya ginako, wali na ko mga igsoon sa ospital. Kung magkabulagay maganita aning kalibutan na, ako naghandom yung ko nga magkita kita sa langit. Na sige sag ando dayon napod ang pastor kay nagimbitar ba kog pastor gid adto sa Northern Mindanao Conference kay sa Cagayan man namo siya gidala. Unya wa na ko'y pakialam sa mga tao sa emergency. Sige kog istorya nga akong giulagway ang balaang syudad unsa ka nindot gyud ang balaang Jerusalem nga giandam sa Ginoo. Ando po siya magkita ikatulo na kong ingon nga magkita sa langit na bugto ang iyang kinabuhi. Unya after 1 year kay ako mapoy pinakasuod sa akong mama. Unya abi niyo maigsoon mamaog yun nga sitwasyon kay natawo siya og November 2 dayon malipay to akong mama nga sa kada birthday magsulat ko mga verses sa Bible then ug pila nga kwarta ug unsay mga handa akong ihatag sa iya kada birthday mga verses sa Bible og naay kwarta nya ako siyang pasalamatan din pagkaon lipay kay siya isa ka higayon kisa mo pay gadahom nga mahilig magbulak siya sa mua na tunok sa bumbil miungot mahino nang iyang baba na titano siya so gidala siya sa Cagayan de Oro kay didto man nagpuyo ang among kamagulangan unya mao lagi to kay kami mauntay udungan atong Bible study wala pud siya mabautismo kay mahadlok pud siya sa akong papa kay kuan man sila ning kung unsay decision sa akong papa, musunod po akong mama kay di na ko kakita gyud og ginahan nga grabe ka buutan masinulundon gyud. Kay di wa jud ko kakita nga nasuko mudadig mami man to sila duha bisag pobre me. Sige lang di ana. Dadi wa di gyud tong iyo bisan pag unsaon to nimo dagmal di gyud to. Unya kato na unta pagbautismo nako kay do pareho man mi adto Bible studyan nabunalan man ko sa akong papa. So wala siya pud magpabautismo pero pagkasunod Sabado mo to na bautismo ko siya mo iwala. Dayon sa diha na nga hingungot na ang iyang baba. Dayon gidala na mo sa ospital. Maura gyapon nga sitwasyon mga igsoon. Nagwali ko sa diha sa ospital. Unya ang makasusubo lang tungod lagi kay wa po'y kwarta. Gunitan niyan doktor kay magpa-injection para lang makasulti siya niya. Lahi biyag ang mga di man ta ingog discriminate sa one doktor kay siguro busy pud iwakli gid ang kamot so ang gihimo na lang niya ko man na ay ballpen og papel kanang isulat na lang og unsa imong gusto sulat pud siya sige lang mo niya na mabuhi ra lagi ko ani dayon ko og magkinaunsa manggaling sa nga sa langit na lang kita magkita ani di ako po, pertig po na akong hila kay kami mo gusuod kay adto sa akong mama. Hen ko nga, muto wali kog maayo, pag ikatulo na ko nga sulti, pareho ra gid na hitabo sa akong mama, pag ando niya ikatulo, mutong namatay siya. Nya usap pa, hinduolan doktor o gapam, o ayaw na. Kay sa buhi pa unta to, nganong karon man, bisan na lang untag, pakita lang ko, di na magita mo milagro nga mabuhi, pero nahitabo namang yun, ang pangutana mga igsoon, kay sa atong pag-alagad, di ginat umalikay na nga, magkatumba-tumba o sahita sa atong pag-alagad, daghang pagsulay, dili taga-garantiya. Kay bisan nga ni, kung labi nagmakita unsa ka kadasig, ako pag-Adventist, may nagliman ko, nagkulpultor, pero nag-agi po kong daghang kaayong mga pagsulay. Unya, nganong ako ning gidala nga mensahe kay
usapog ko aning daghang mga tawag nga liman dito sa una, labi naglagyo, ako, mangita ra gyud ko ng duol-duol ra pod sa mong balay, kay ako ra lagi pod puyo sa balay, mabiyaan man. Niya, motong nahitabo nga naay wali sa moang iglesia, duol ra, motong nahitabo to nga katong ang among district pastor adto si Pastor Abista. Motong nakabautismo mi og 60 kapin. Unya na po'y daghang tawag si kog balibad hantod noon dipiangan ko sa Ginoo siguro di lang po nako pasiginlan ng Ginoo adto kay di haraman atubangan sa gate na slide may no ng motor na nakaingon man pug kuog na piang ra gipahilot. Timing po tong paguli ni Ros sa nganong gaki ang mangkasa. Hingkong kuan kanang natumbahan ko sa motor. Pag x-ray sa ilahang clinic ni Jingjing kay bali putol magide ang kining bukog dire. Kuha na gisiminto nagpila ka bulan dito na ko nakita nga leksyon gyud to kay daghang kaintawag akong gibalibaran. Kay usahay magupod kining mao lagi nga naapod ko'y rason pero di gito uyon gyud sa Ginoo to akong mga rason kay di na ko mabiyaan ng balay kay naata ng butang ako ra isa ra nagpuyo daghan adtong panahon na kay nanghinahanglan og daghan biya kay mga wali gid sa tuwa nanghinahanglan og mga liman niya sa bukid noon hala panti ka bisag asa niya gibalibad lang ko kanunay niya hanto no gipiangan ko na mo kumularga na lang yung Dubai ani siguro kay muna ang mga igsuon, ang pangutana diha, pagbalik sa Ginoo ang akong mamagpapa mo'y naluwas, ako mo'y wala. Muna ay problema, ug unsaon na mo pagkita. Muna nga, dili lalim, ang gidasig tanining matahom nga kabuntagon, nga atog yung unahon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Wala nagilaing ngalan nga gihatag sa kasulatan nga makatabang sa kaluwasan nato si Ginoong Hesus ra gyud. Mao na nga giplastar na magid niya nga unsa ang mga butang nga posible ta malingla katong akong gipakita kaganya di lang nako i-emphasize kay moingon na pasige tirahan po ko dili biag ko na may song kay kung na ako itirahan ako ang kaugalingon mismo kay nakita nako nga gakinahanglan kita og kanang tabang sa Ginoo sa atong pagalagad kay dili kita mo success mo na nga ako na lang po ni paambit sa inyo ha kay adtong kaysa amo magong grupo sa una sa mga liman o pastor, daghan na liman o kulpultor, halos na nga pastor, tingala ko atong miaging pipila ka semana, ang ato ang publishing director nga, kauban nako, classmate na nako sa una, dan na ako rin sa LBC, kung ano man, sa nga, na ako ipakargo ni mo, hingko nga, ayaw undang sa buhat, kay ikaw nalagi wa ka retire sa ato ang grupo, hingko nga, pasilan kay ipabalik magkukulpultur ko na naarabagin ni sa panahon nag-part-time na hinuon min unsaon man ako anero na ni pagbaligya sa kuan masiguro ako parmirong customer mo nang gapasiring-siring nako istorya ni Chacha kutsa nindot kayo ang mga balasahon sa to ang publishing pero wa sa kabalo ka plano kung ako siyang baligyaan siya mo una akong customer. Hingko, maayo kini sa bata, kining Bible story kay kanang makatabang. Pero wa sa ko ingon nga ako siya day unang customer. Ang katupong magulang niya, ako na pong gipasiring-siringan kay mutoy unahon og baligya nako. Kay pag abot ako year 2000, daghan kayong na-distribute nato nga mga Bible story. Silang Pastor Bermudez, silang Pastor Campomanes. Unya kay may nakapindo sa masita gani ka sa dinha kay gi-x-ray ng mga libro pertindag kinarton nga Bible story. Basig mo ron ay kaprisuhan nimo. Nya di papugumutilaw og priso mga igsoon ko nga motong giundang nako. So dugay kay diskusyon halos kada adlaw. Higo pastor kung mahitabo nga medyo lahin na gyud, manguha na lang kog order ikaw na lang deliver das Pilipinas. Kay di pa po ko gustong mapriso mga igsoon kay kanang mutagamtang paputa aning kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Mo na nga manghinaot ko nga ang atong panagtigom dili lang kay dire bisan pa niya sige ngarian magkita o magkauban kita og maayong buntag.
For our hymn of consecration, let us sing Jesus Saves, hymn number 340. Heard the joyful sound, Jesus saves, Jesus saves. Spread the gladness all around. Jesus saves, Jesus saves. Made a news to every land. Climb the stairs and cross the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Wafted on the rolling tide, Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide, Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea, echo back ye ocean caves, urge deeper jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife, Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life, Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom, when the heart for mercy craves. Sing it joy upon the tomb, Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice, Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice, Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free, highest hills and deepest gates. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Magambuta. Labing gamahanan ug halangnon nga Dios tagiasa mong hinalaman nga kinabuhi nining matahom nga aday papahulay. Nagapasalamat kami sa mensahe nga sa matag usa among mabatnan ang pagka masinunlondon diha kanimo nga ikaw mo'y una sa among kinabuhi dili kay ang mga butang sa kalibutan. Nasayod kami nga mubo na lang ang kasaysayan sa kalibutan ni imong gitagal alang sa matag usa kanamo. Apan kami nagatuo nga sa imong adlaw sa pagpadayag kami tanan magakayusan ang langitnon nga puloy-anan. Salamat sa imong pag-uban sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 We've been called to speak only for and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ who loved the world, that he gave his life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focus on the mission, till we see him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpet, thunder will be sounding. Here he comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be.
been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, reaching for the world to see. He's the great I am, He is Lord of Lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, if only we remain grounded in the Bible, focus on the mission till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Grounded in the Bible, focus on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Happy Sabbath, everyone.